Balma Malion, aw bela jeli salam alaikum tuguni. Aw balma ken aw denke Jaji Jara. Ni dɔw ko Black Lion, dɔw fɛnɛ ko King Jack. Ka bɔ Tunkaranke TV sanfɛ. Balmaw bi an sigilen no tuguni. An sekunya ye mun ye? N'o ye quartier ɲɛna ko ye alisan balmaw. An balmaw message dɔw b'an bolo ka se ka a lase jamana ɲɛmɔgɔw ma i n'a fɔ kɔrɔlen an y'a kɛ cogoya min na. Ne na aw an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka ni message lamɛn ka bɔ an balimakɛ dɔ fɛ. Bonjour la diaspora du Mali. J'ai une doléance au nom de la diaspora du Mali à l'endroit des autorités maliennes et j'interpelle tout de suite à toute personne pouvant agir pour appuyer notre combat. Quel combat? La difficulté d'avoir nos cartes d'ENA. Singulièrement, Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Mbandao, Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, le colonel Assimi Goïta, Excellence, Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Mokhtar Wan, Mesdames et Messieurs les responsables, nous, la diaspora du Mali, sans exception, dans tous les 5 continents du monde entier, à savoir l'Amérique, l'Afrique, l'Europe, l'Asie et l'Océanie, nous sommes confrontés à un problème très grave, l'accès à notre carte NINA. Nous avions une très grande difficulté à avoir nos NINA dans nos ambassades. Balmao, an bɛ tila ka message in tɔ kala. Nka n bɛna fɛn mun fara nin yɔrɔ in kan. E mun bi ka ne lamɛn bi, e mun sigilen no i bi ka ne lamɛn, ni kungo tɛ e da la, kana bila i kunna ko i ka sira t'a la parce que kungo t'i bolo bi. Kana bila i kunna ko i tɛna an dɛmɛ ka kɛlɛ in kɛ parce que e tɛ passeport nɔfɛ bi. N balimaw, Mali tɛ se ka bɔ nɔgɔ la an si kelen kelen kɔ. Bi maliyɛn mun bɛ jamana kɔfɛ, ninnu de sɔnna. Assalamu alaikum. Dans nos consulats. Maliyɛn mun bɛ jamana kɔfɛ, ninnu de sɔnna ka saya ta ni balo ye. Walasa u ka se ka hɛrɛ sɔrɔ ka na n'a ye u faso la, n balimaw. Wa bi olu de ka baaraw bɛ ka tiɲɛ. Olu de bɛ ka dɛsɛ siyɔrɔ la fo ka na se baloko gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen ma, n balimaw. Ka sabuya kɛ carte NINA n'a t'i bolo i tɛ Mali passeport sɔrɔ. N'i ma Mali passeport sɔrɔ, a ka gɛlɛn hali i ka baara sɔrɔ parce que n'i ye baara ɲini i bɛn'i ka papiyew de déposer. Papiye tɛ e la i bɛ mun déposer? O yɔrɔ la, n balimaw, n b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ, denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba, cɛ fara muso kan, a ka fara an kan. A k'a dɔn k'a fɔ an bɛ kɛlɛ mun na, an bɛ kuma mun na, kuma lajiyanye tɛ mais faso kanu de don. Walasa gɛlɛya min bɛ se ka bɔ an ni aw bɛɛ lajɛlen kan, ni a tɛ e kan bi, a bɛ mɔgɔ kan, i bɛ mɔgɔ mun dɔn, ou bien sini i bɛna gɛlɛya sɔrɔ ou bien balima dɔ bɛna sɔrɔ. Halisa an ka message tɔ la.
chères autorités maliennes, nous vous prions de bien vouloir prendre cette doléance au sérieux pour que nous puissions avoir nos cartes NINA très facilement. Sinon, je vous avoue, ce fléau risque de faire perdre beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de vos compatriotes, de leur boulot dans les pays hôtes. Vous le savez mieux que moi, en tant que tous Maliens, sans la carte NINA, nous n'avions pas accès à aucun document administratif. D'abord, je vais vous donner un exemple. Sans la carte NINA, on ne peut pas avoir le passeport malien. Ce n'est pas du tout possible. Vous le savez mieux que moi. Donc, mes chères autorités du Mali, veuillez prendre notre doléance au sérieux pour que nous puissions avoir aisément nos cartes NINA pour faire nos papiers administratifs et pouvoir bien travailler dans les pays hôtes. C'est ce que nous vous demandons. Veuillez prendre notre doléance au sérieux. Signé Sylvain Mohamed Amadou depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Bonjour. Balmao, aw bɛɛ lajɛlen bɔra ka an balimakɛ ka kumaw lamɛn. Yani n ka don kuma kɔnɔ halisa n bɛ foli belebeleba lase diaspora maliyɛn mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma. n bɛ foli lase Mohamed ma fo Côte d'Ivoire. message n'ala sɔnna maliyɛnw b'a sɔrɔ. ka foli lase an ka diaspora président ma Jean Doumbia ani diaspora groupe technique mɔgɔw bɛɛ lajɛlen. halisa an b'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ dɔ kɛra ten u sigikun y'a ye ka se ka jamanadenw ka baara de kɛ ka se ka jamanadenw degun min b'u kan ka se k'o wuli ka b'u kan. balimaw fo an bɛɛ k'a dɔn bi ko an balimaw tɔɔrɔlen don. fo an bɛɛ k'a dɔn bi ko an balimaw ɲanilen don. wa nin y'an balimaw ye n balimaw minnu sɔnna ka sa an ye. an balima minnu sɔnna ka taa yɛlɛ kɔgɔji sanfɛ. an balima minnu sɔnna ka taa sahara sanfɛ walasa u ka fɛn sɔrɔ ka na u faso bɔ nɔgɔ la. an balima minnu banna sonyɛni ma. an balima minnu banna mɔgɔ tɔɲɔ ma u ka wari nɔfɛ. n'a fɔra bi ni ɲɔgɔnna gɛlɛya bɛ olu kan an bɛɛ sigilen don i n'a fɔ fɛn ma kɛ. an bɛɛ sigilen don i n'a fɔ gɛlɛya tɛ yen. tunkarankew ta ka jugu parce que olu bɛ faso kɔfɛ olu bɛ tunga kɔnɔ di olu bɛ baara de kɛ baara bɛɛ gulonnen bɛ papiyew de la. n'o tɛ tunkarankew dɔrɔn tɛ o a bɛ maliyɛn bɛɛ kan. ni carte NINA ko kuma fɔra u bɛ wuli ko mɔgɔw y'a kɛ tan mɔgɔw y'a kɛ tan. n balimaw u ye dɔw fa azi kɛ u azi la. u ye dɔw ba tɔgɔ kɛ den tɔgɔ la. u ye den dɔw tɔgɔ kɛ ba tɔgɔ ye ka den dɔw jamu kɛ ba jamu ye ka den dɔw si kɛ ba tɔgɔ la.
aw bɛ se ka na mun fɔ an tuguni ko carte ɲinin ko bɛ tan kuma caman ma ɲini aw fɛ a ka solution sɔrɔ carte ɲinin ko la solution wɛrɛ tɛ a ka bɔ passeport ta ko la mɔgɔw ka se ka u ka passeport ta n'u ka carte d'identité ye an balimakɛ wɛrɛ bɛ yan nɔ an ka jɛ k'ale lamɛn wala ta kasunka aiwa kenga no kamare mekani kenga ni Ibrahima Jabraye atawon tanga Francia len kotake ntina mbugu na mare mencho kunyi so nin kendo fulendo bambarando sulaka donc kunyi ndangi empalle na tuindi gai moy mago kunyi fina kenga ni jandumba yaga bumuko ado secteur ado siri jeune iwa mali gouvernement nga ina nduroto ina nina nga ina do passeport mbugume on tawa tini nanta iusurondinde parce que intaga surondine ara taga surono donc tora bega passeport mali nin kamma gunenga lenki tora bega mali nin kamma gunenga lenkiya kenge no ko nina ken torang suron kamma lenki kenge no ko passeport nga tikitene ken torang suron kamma lenki bawa nya sobobu surongo lumbono anya sobobu suron kuri katinga anya sobobu suron dukari anya sobobu suron chaga win sela anya sobobu nga isage bana chifena anya sobobu nga suron dukari donc do passeport mbate mali mesare remenna nya mali mesare remenna nya ngana girdanja manen katin antikin kita bo suron nyimedi sinon chanche kunu lumunu balmaw nin kun ye marakakan ye wa an balimakɛ bɛ ka kuma min fɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ kariti nina ko de kan mɔgɔ minnu bɛ marakakan mɛn u tulo b'a la an balimaw marakaw bamananw filaw bosow sɔmɔnɔw a mana k'a fɛn o fɛn ye mali siya bɛɛ cɛ fara muso kan denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw delilen don aw ka se ka wuli ka fara diaspora malien kan bi an bɛ kɛlɛ mun na walasa kariti nina ko degun bɛ se ka bɔ malien kan an ka jɛ k'an balimacɛ wɛrɛ fɛnɛ ka kumakan lamɛn ani su n balima yiwa ni Sheikh Umar Buhari de bon vraiment papier ko caman bɛ yen nɔ ne bɛ fɛn caman kalama kariti nina ko nin na vraiment premier carte dilala mi dilala fu mais an ka consulat y'a jira an na vraiment ni mɔgɔw mago bɛ carte nina na a bɛ kɛ wari de la a b'u ta ka na an fana y'an fɔ an ka mɔgɔw ye bon mɔgɔ caman jɛnna n'a an ka na n'o an b'a dilan wari la an ye caman dilan wari la mais degun jumɛn b'an kan carte dɔw nana dɔw tɛ na vraiment an yɛrɛ minnu ye base ye n'an bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka carte ta an bɛ u bɛ wari sara bon ɲɛ de b'anw na u ɲɛ tɛ consulat la u ɲɛ tɛ ambassadeur la anw de n'u bɛ ɲɔgɔn ka su ni tile bon an bɛ jamana minnu kɔnɔ u mago bɛ an ka carte ɲini na waati dɔw dɔw yɛrɛ mago t'a la dɔw bɛ consulaire ta dɔw mago si t'a la bon même pour les retraits d'argent o bɛɛ ye problème ye si c'est pas carte identification des cartes des numéros carte nena yɛrɛ vraiment a ti valable yɛrɛ la bon carte consulaire tu peux faire beaucoup de retraits avec ça ne yɛrɛ n ka retrait bɛɛ bɛ kɛ carte consulaire la ni donna agence fɛn fɛn la bon vraiment a y'u ka fɔ ten dɔn papier caman bɛ yen i t'a sɔrɔ bi ni carte nina tɛ bon carte nina tɛ bon aw minnu bɛ sanfɛ yen nɔ bon yen de papier ko de ka gɛlɛn fo ka dépasser donc ne bɛ min fɔ aw ɲɛna a ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ ye tiɲɛ ye donc an bi jɛ an b'an fanga fara ɲɔgɔn kan surtout fanga kura min sigira sisan an b'a ɲini u fɛ minnu bilala maliyɛnw ka bolo kan k'a fɔ ko maliyɛn de l'extérieur donc u k'u jija u place laban an fana k'u place in dɔn k'a minɛ Abibu Sila ni maliyɛn les ministres des maliyɛns de l'extérieur du Mali u k'u place nin ta ban u k'a lajɛ an sɛgɛnna diɲɛ ɲɛfɛ maliyɛn denw sɛgɛnna fo k'a fɔ u sɛgɛnna mɔgɔ kelen si tɛ maliden la kɔfɛ ni min ka dɔrɔmɛ kelen tɛ don Mali kɔnɔ bɛɛ b'a ɲini de ni k'a sɔrɔ n bɛ taa n'a ye faso la bɛɛ de b'a ɲini donc a kana an fana kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye a k'a kɛ cogo bɛɛ la a k'an ka papiyew ɲini ka d'an ma i n'a fɔ an fana ɲɛmɔgɔw y'a fɔ cogo min na a ka sabali a k'an ka papiyew ɲini ka di an ma
ni a tɛ tiɲɛ yɛrɛ n'a tɛ ɲɛ yɛrɛ a tɛ ɲɛ a ye kati nina ko dabila a ye biométrique bɔ ka d'a ma an bɛ se ka lafiya n'an m'a lajɛ maliyɛn den min bɛ kɔkan u bɛ se ka lafiya cogo min na vraiment a ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn an sɛgɛnna fo ka dama tɛmɛ bon an bɛ min ɲini an bangebaga minnu fana bɛ Mali kɔnɔ o fana ka lite an ye an minnu bɛ kɔkan pour que an bɛ se k'an ka carte ninaw sɔrɔ an bɛ se k'an ka carte ɲɛnamaw sɔrɔ k'an ka baaraw kɛ an bɛ se ka profiter jamana kɔnɔ cogo min na a bɛ diya an ye dɛ a bɛ diya an ye fo k'a fɔ a bɛ diya an ye donc ne bɛ min ɲini diaspora ɲɛmɔgɔ ninnu fana fɛ ka fara an ka président ministrew kan bon o de ye nin ye ne kɔni b'a ɲini u fɛ hali bi toujours an ka jɛ an ka lite mɔgɔ si kana kɛlɛ kɛ an ye kuma dɔrɔn an ka kuma mɔgɔ si kana kɛlɛ kɛ mɔgɔ kana manifester mɔgɔ kana manifester. balimaw aw bɔra k'an balimakɛ wɛrɛ ka kumaw lamɛn ni degun tɛ fila ye kelen bɛ maliyɛnw kan mun bɛ jamana kɔfɛ wa an balimaw bɛ k'a ɲini an fa n'an baw fɛ an bɛ k'a ɲini an kɔrɔ n'an dɔgɔw fɛ mun sigilen bɛ Mali kɔnɔna na a ka se ka fara an kan ka se ka nin carte nina ko kɛlɛ in kɛ walasa degun ka bɔ an balimaw kan a ye cɛ ka kuma mɛn hali ka taa wari ci i b'a ci ni papiye de papiye tɛ e la i bɛ wari ci balimaw ma cogo di e fa bɛ bana la ou bien i ba banabagatɔ dalen don n'i y'i dogo ka hali baara kɛ ni dɔ ka papiye i ye wari fitinin sɔrɔ i b'o tila i ni o tigi cɛ i ye fitinin fɛnɛ mun mara i fa banalen don ou bien i ba banalen don hali n'i bɛna wari ci o ma ni papiye t'i la i tɛ se ka wari ci balimaw a y'an dɛmɛ an ka se ka nin message in lase an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma u k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ don min na bi u balimaw u ka jamanadenw u ka kɛlɛkɛcɛw mun sɔnna saya ma ka balo to yen ka taa ka sɔn jɔnya baara ma ka sɔn k'u ka dignité da dugu ma ka se ka baara kɛ k'u faso bɔ nɔgɔ la ka nafolo ɲini ka n'a di u balimaw ma ka u fa n'u baw ta ka sobaw jɔ Mali la ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ Mali la ka kalansow jɔ Mali la wa an balimaw o mɔgɔ kelenw olu de dɛsɛlen bɛ bi baaraw la olu de dɛsɛlen bɛ k'u siyɔrɔw sara k'a sababuya kɛ Mali papiye ko ye wagati sera jamana ɲɛmɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko Mali tunkarankew u fana ka hakɛ kan ka d'u ma ten Mali tunkarankew u fana kan ka jate Mali ko la ten Mali ko kɛlɛ mana wuli chaque fois olu de bɛ wuli u bɛ sa a la u bɛ fɛn bɛɛ k'a la u bɛ wari bɔ u bɛ fɛn bɛɛ kɛ mais ni jamana jara olu ka kungo u ka gɛlɛya mɔgɔ tɛ miiri a la n tɛ kuma caya nka yanni n ka bɔ kuma kɔnɔ balimakɛ balimamuso e mun bɛ ka ne lamɛn an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka video in partager walasa an ka message in ka se ka lase wa aw bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ ka fara an kan ka se ka diaspora ni kɛlɛ in kɛ pour que degun ka wuli ka bɔ diaspora malien kan an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ vous êtes tous les bienvenus ka se ka fara an kan nin kɛlɛ kɛ aw ni ce aw ka kulomajɔw la an b'a fɔ k'aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ assalamu alaikum